ntushobora kumenya ko ibihe byageze mu gihe utazi amateka ya Isirayeli. Ninde yabyumvise? Ufite inshingano zo kuyamenya. Gukizwa gusa ntabwo bihagije nimba ushaka kuba maso, kubera ko ibintu biturangaza muri isi ni byinshi. Amen. Kugira ngo ube maso uke kumenya amateka ya Isirayeli. Ezekiel 38 mwumvise Imana yavuze ko Gog izamanuka itere Isirayeli, kandi ntabwo izayitera itorero riri hano. Ibyo turabona ubu ni Imana irapanga ibintu ishira mu mwanya kugira ngo igihe nikigera noneho ubuhanuzi busore. Icyo twebwe tutazi n'umunsi n'isaha, ariko ibihe twabyinjiyemo. Ubyemere ntubyemere niko bizagenda. Gamwiza ati upende usipende yatafanyika. Ubyemere ntubyemere bizakoreka. Uombe usiombe yatafanyika. Usenge ntusenge bizakoreke. Uokoke usiokoke yatafanyika. Ukizwe ntukizwe bizakoreka. Ibi byabaye byaravuzwe utaravuka. Wese wabihindura wiki. Waje ubisangaho. Abantu bose turi kwisubu twaje tubisangaho. Ninde byemereye? Twaje tu? Uwabyanditse uwabihumetse arahari. Okoka usiokoke yatafanyika. Ukizwe ntukizwe bizakoreka. Uamini usiamini yatafanyika. Wizere ntiwizere bizaba. Alors je vais terminer par la parole du Seigneur. Reka ndangirize ku ijambo ry'Umwami. Ni kuneza yacu nidukizwa, ni kuneza yacu nitwezwa. Amen. Amen. Parce que rien ne changera ce que Jésus a dit. Kuko nta kintu kizahindura ibyo Yesu yavuze. Tout s'accomplira à la lettre. Byose bizasohora. Nous allons aller dans Matthieu, vite. Reka tusome muri Matayo vuba na vuba. Alléluia. Amen. 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 Matthieu 26 54. Matayo 26:54. Et on va boucler la boucle. Noneho tubone gusoza. Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite ariko bikwiriye kuba. Amen. Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite ariko bikwiriye kuba. Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite kandi ariko bikwiriye kuba. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris ce verset? Uyu murongo twawusobanukiwe? Qui a compris? Ninde awusobanukiwe? Hein? Qui n'a pas compris? Ninde utawusobanukiwe? Qui a compris pas compris? Ninde utawusobanuka kanawusobanukirwa? Qui a compris pas compris? Ninde awusobanukiwe ntawusobanukirwe? Parce que il y en a ces gens-là. Kuko abantu nk'abo babaho. Comment s'accompliraient les Écritures Ibyanditswe bizasohora bite? d'après lesquelles il doit, on va, il faut savoir doit, must mu cyongereza. Hein? Il doit Bigomba en être ainsi. bigomba kubuko. Hein? Il n'y a pas de condition. Ntacyo bisaba Il kindi. n'a pas dit il devrait en être ainsi. Ntabwo avuze ngo byakagombye kubuko nguko. Il dit il doit en être ainsi. Avuze nguko niko bigomba kuba. Les Écritures doivent s'accomplir. Ibyanditswe bigomba gusohora. Il doit en être ainsi. Niko bigomba kuba. Bande konanga. Acha niseme sasa kwa Kiswahili. Reka mvuge mu Ruswahili. Maandiko yatatimizwa namna gani? Ibyanditswe byera bizasohora bite? Kama mimi siende msalabani Je, niba nagiye ku musaraba na ameandikwa ya kwamba nitasulubiwa, kandi byanditswe ko nzamanikwa. sasa wewe Petero, wewe Wowe Petero unataka kunipigania nisisulubiwe, urashaka kungwanira ngo sinje ku musaraba, na maandiko yanasema nitasulubiwa. kandi byanditswe bivuga ko nzamanikwa ku giti. Sasa maandiko Rero ibyanditswe hayawezi kamwe ntibishobora na hato kutokutimia. kudasohora. Haleluya. Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu aliye juu. Jewe ndi umukozi w'Imana isumba byose. Nimeitwa kuhubiri injili tu, Nahamagare kubwiriza ubutumwa bwiza gusa. hapana hekima yangu Atari ubwenge bwanje. nisende kulia
ngo mvuge nyure iburyo ama nende kushoto. cyangwa ibumoso. Mungu akubali mimi niingie katika compromise. Imana ntabwo inyemerera gufata zombi. Mungu ameniambia hubiri neno langu tu. Imana irambwira ngo bwiriza ijambo ryanjye gusa. Wewe hubiri yale nimeyasema, hanyuma ubwirize biranavuze gusa, na uambie yameandikwa wapi, kandi ubabwire naho byanditswe. alafu kimaliza nurangiza si kazi yako, ntabwo ari umurimo wawe, nitajitetea. ibindi bizakurikiraho uzabindekere. Watu ambao hawajui historia ya huduma hii, abantu batazi amateka y'uyu murimo, uliza kule Burundi. muzabaze amateka y'u Burundi. Nimehubiri habari hizi za unabii, nabwirije izi nyigisho z'ubuhanuzi bila kwenda kushoto na kuume, naciye iburyo cyangwa ibumoso, bila kuogopa nyuso za wanadamu, natinya amaso y'abantu, na Mungu ametetea neno lake. kandi Imana yahagaze ku ijambo ryayo. Maisha yangu mimi si kitu, ubuzima bwanjye ntacyo buvuze, bali Mungu atukuze jina lake. ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Paulo anasema hivi, Paulo aravuga ngo ikiwa ninataka kupendeza wanadamu, niba ibyo nkora mbikorera gushimwa n'abantu, ikiwa ninataka kupendeza wanadamu, niba nshaka gushimisha abantu, singekuwa nina dhiki leo. ntabwo nari kuba ndi guca mu makuba uno munsi. Na dhiki hii ni mondani, kandi amakuba ndi gucamo ni kwa sababu ya injili ni kubw'ubutumwa bwiza, isiyechanganywa. ubutumwa butavangiye. Mukitaka injili ambayo imechanganywa, niba ushaka ubutumwa buvangiye, kuna mahali munaweza kwenda, hari aho ushobora kujya, ila mimi Mungu hamekunambia hivyo. ariko jyewe Imana ntiyigeze intuma gutyo. As long as this book is true, igihe cyose iki gitabo ari ukuri, nitahubiri kweli tu, nzabwiriza ukuri gusa, siwezi kuchanganya sinshobora kuvanga ili niwafurahishe wanadamu. kugira ngo nshimishe abana b'abantu. Na mahali pote nitakwenda, kandi aho nzajya hose nitafungua kitabu hiki nzabumbura kino gitabo, na nitawaambia kandi nzababwira tariki hii, ku itariki ini, mwezi huyu, uku kwezi, mwaka huyu, uno mwaka niliyahubiri haya, nabwirije ibi, na msingi kandi urufatiro uko hapa. ni Bibiliya. Ikiwa utanidhihaki kwa ajili ya hii kweli, niba ushobora kunoteza kubera kuno kuri, hayo niko tayari, nditeguye rwose, kwa sababu hiyo ni chakula ya mitume. kuko icyo byari ibyo kurya by'intumwa. Hatuko watumishi wa Yesu ntabwo turi abakozi ba Kristo kwa sababu wanadamu wanatukubali, kuko abana b'abantu batwemera. si tuko watumishi wa Mungu twebwe turi abakozi b'Imana kwa sababu tunaitii kweli ya Mungu. kubera yuko twumvira ukuri kw'Imana. Sasa wewe ambao umenijua Rwanda tu, wowe rero wamenye gusa mu Rwanda, wewe umejua François hapa Rwanda wowe tu, wabonye François hano mu Rwanda gusa, haujamjua wewe, ntabwo urakamumenya neza. uliza historia yangu mimi. baza amateka yanjye, Sihubiri ntabwo mbwiriza kwa ajili ntabwo mbwiriza ya kutafuta lengo lingine. kubw'iyindi ntego, Sihubiri simbwiriza kwa kuogopa nyuso za wanadamu. kubwo gutinya amaso y'abantu, Sihubiri simbwiriza ili niwe na wafuasi wengi. kugira ngo ngire abankurikira benshi, Sihubiri simbwiriza ili jina langu lijulikane. kugira ngo izina ryanjye ryamamare, Sihubiri simbwiriza ili nisikuwe na dhiki. kugira ngo natotezwa. Ninahubiri kweli mbwiriza ukuri, isiyepungua, ukuri kutagabanyije, alafu hanyuma eko ya ea. ikiba kibe. Kama unataka kweli, niba ushaka ukuri utanifuata, uzankurikira, na kama utaki kweli, kandi niba udashaka ukuri utakwenda. uzigendera. Siwezi kwa miaka yangu hii kuri iyi myaka yanjye kubadilisha kweli. sinshobora guhindura ukuri. Ikiwa sikuibadilisha niko kijana, niba ntarahinduye ukuri nkiri umusore, si leo nitabadilisha kweli. ntabwo ari uyu munsi ngiye kuguhindura. Na yale nilihubiri over 3 decades, ibyo nabwirije mu myaka 30 ishize, sijabadili sindakabihindura, kwa sababu yale nimeyahubiri, kuko ibyo nabwirije historia amateka yanashuhudia. arabihamiriza.
na haya tumeona leo, kandi ibyo twabonye none kesho ejo historia amateka itayashuhudia. azabihamiriza. Na ndio maana ninawaambia, Niyo mpamvu mbabwira, kanisa litanyakuliwa, itorero rizazamurwa, hayo yatakuwa. ibyo bizaba. Na ndio maana ninawaambia, Ni nayo mpamvu mbabwira ngo hekalu la tatu la Israeli litajengwa, ingoro ya gatatu ya Isirayeli izubakwa, hayo yatatokea. ibyo bizaba. Na ndio maana ninawaambia, Niyo mpamvu mbabwira, Gog atashambulia Israeli, Gogi azatera Isirayeli, hayo yatatokea. ibyo bizaba. Na ndio maana ninawaambia, Niyo mpamvu mbabwira, katika Tarshishi yani UK ukuvuga ngo Tarushishi cyangwa se Ubwongereza watamswali Gog, bazabaza Gogi ibibazo. kwa nini ameshika mpango wa kushambulia Israeli, Bazamubaza ngo kuki ugambiriye gutera Isirayeli, na watoto wake offspring maze ibyana bya yantare ibikomoka kuri ku Bwongereza, USA ukuvuga ngo Amerika, Canada, watamswali, bazabaza Gogi kwa sababu Mungu ameyasema. kuko Imana yabivuze. Halafu tena Hanyuma kandi kama Biblia inasema, nkuko Biblia yivuga, nyakati za mwisho mu minsi y'iherezo watu watakuwa hawana imani, abantu ntibazaba bafite kwizera. yanatokea, Birasohora, yanatokea. tubirimo. Biblia inasema Biblia iravuga ngo watu watakuwa ni watu wa masengenyo na kudanganyizana na kuzingizana, abantu bazaba ari abantu b'amagambo, b'amazimwe no kubesherana, hayo yanatokea. ibyo birasohora. Kila neno Biblia imesema, Ijambo ryose Biblia yavuze, Bwana amesema, Umwami yaravuze ngo lazima maandiko yatimie. ni ngombwa ko ibyanditswe bisohora. Ikiwa Petero alipiga vita ili bwana wake asikamatwe na kusulubiwa, Niba Petero yararwanye kugira ngo umwami batamufata ngo abambwe, na Bwana akamwambia, maze umwami aramubwira ngo ikiwapo hivyo ikiwa ngo niba bimeze bityo maandiko yatatimizwa namna gani? ibyanditswe byasohora bite? Na lazima atimie. Ni ngombwa ko ibyanditswe bisohora. Sasa wewe, None wowe don't be against the truth. ntukigere urwanya ukuri. Be on its side. Ntuburwanya ukuri, ahubwo jya mu ruhande rw'ukuri. Na Mungu anasema hivi mkumalizia, Kandi Imana ivuga itya, show your side. Imana iravuga ngo erekana uruhande uhagazemo. Na kama sauti hii inahubiri mafundisho haya mara tena, Niba iri jwi ryongeye kwigisha izi nyigisho nanone ubugira kandi, ikiwa sauti hii imeongeza kuzungumzia habari za hiyo kweli, niba rino jwi ryongeye nanone kuvuga inkuru z'uku kuri, si kwa sababu Mungu ameona kwamba ni maneno ya ubatili, ntabwo ari uko Imana ibona ko ari amagambo y'ubupfapfa, ni kwa sababu Bwana anajua kwamba wakati umewadia. ahubwo nuko Imana izi ko igihe gisohoye. Haisaidii kitu kuwa tu ndani ya dini. Ntacyo rero byaba bifashije umuntu cyangwa bimariye umuntu kuba mu idini gusa. Ni wakati wa kuonesha wewe uko ndani ya bibi harusi. Ni igihe cyo kwerekana ko uri mu mugeni wa Kristo. Bwana atakunyakuwa tu hovyo hovyo. Umwami ntabwo azakujyana atyo gusa. Bwana atanyakuwa bibi harusi ametayarishwa vizuri. Umwami azatwara umugeni wateguwe neza. Bwana amesema hivi, Umwami aravuga ngo atakayenionea haya mbele za wanadamu, uzagira isoni zo kumamiriza imbere y'abantu, nami nitamwonea haya mbele ya Baba na nanjye malaika nzagira zake. isoni zo kumamiriza imbere ya Data n'abamarayika. We are living in a critical time. Turi kuba mu bihe bigoye cyane. Lazima uoneshe wewe uko upande gani. Ni ngombwa rero ko ugaragaza uruhande uherereyemo. Bitu vya buryarya acha. Ibintu byo kuryarya bireke. Unafiki tupa mbali. Uburyarya bujugunye kure, Kwa sababu ni kitu cha kuhuzunikisha. kuko ari ikintu giteye agahinda. Bwana anaonesha Umwami arerekana, kweupe arerekana byeruye ya kwamba kanisa yuko itorero liko karibia kunyakuliwa. riri hafi kuzamuka. Haya yangetuleta tubadilishe njia zetu za kuishi. Izi nyigisho ziratuzana kugira ngo duhindure uburyo tubaye, uburyo bw'imibereho yacu. Tuishi kama watu ambao wanataka kumaliza safari. Nukuvuga ngo tubeho nk'abantu bagamije gusoza urugendo. Kama uko safarini, Niba uri mu rugendo, safari iko karibu ya kukoma. urugendo ruragamije kurangira. Si wakati wa kucheza.
rurenda kugera ku iherezo, ntabwo ari igihe cyo gukina, ni wakati wa kujua msingi wa imani yako. ni igihe cyo kumenya urufatiro rw'agakiza kawe, ryo kwizera kwawe. Antichrist atakuja Antikristo azaza kama gisi Biblia inasema. nk'uko Biblia bivuga. Nabii wa uongo atakuja Umuhanuzi w'ibinyoma azaza kama gisi Biblia inasema. nk'uko Biblia bivuga. Ulimwengu utatawaliwa na shetani, Isi izategekwa na Satani wakati mgumu mu bihe bigoye, nyuma ya kanisa, itorero rimaze kuzamuka, na hayo yanatayarishiwa. kandi ibyo biri gutegurwa. Acha nimalizie kwa neno moja. Reka nsoreze ku ijambo rimwe. Wigeze kumva ikintu cyitwa New World Order? Tu as déjà entendu parler du nouvel ordre mondial? Ese mwumvise bavuga New World Order. uburyo bushya bwo bw'imitegekere y'isi? NWO. Wabyumvise? Mumva ari biki? Ça veut dire que le monde maintenant veut entrer dans un nouvel ordre. L'ancien ordre ne répond plus aux défis du moment. Isi igiye kwinjira mu buryo bushya bw'imitegekere, imitegekere ya kera iriho irasoza igihe Et cyane. le nouvel ordre mondial, Kandi uburyo bushya noneho bw'imitegekere ce sont les préparatifs du règne de l'Antichrist. ni imyiteguro y'ubutegetsi bwa Antikristo. Ça, il faut le savoir. Ibyo mukwiye kubimenya neza. Ça veut dire, même dans le monde ésotérique, Ni ukuvuga ngo no mu isi, les francs-maçons, no mu isi y'abaframaso, mu isi les Illuminati, abo bitwa ba Illuminati, ils disent ceci. baravuga batya Parce qu'eux, ils voient plus loin que nous les chrétiens. kuko bareba kure kuruta twebwe abakristo. Ils disent que Bavuga ko l'heure du poisson, igihe cy'ifi, Fish's Hour, ni ukuvuga ngo igihe cy'ifi niko bacyita, touche à sa fin kigeze ku musozo dans le langage ésotérique. mu mvugo yabo. Et bientôt va commencer l'heure du verseau. Ni ukuvuga ngo mu gihe rero hagiye gukurikiraho igihe noneho cy'ibisukika. Ceux qui savent le signe du zodiaque. Ni ukuvuga ngo abantu bazi ibyo bimenyetso bya zodiac. Depuis Jésus, Kuva igihe cya Yesu dans le monde satanique, mu isi ya Satani, ils savent que nous sommes dans l'ère du poisson. bazi neza ko turi mu gihe cy'ifi. Jésus, en grec, c'est Ictus. Ijambo Jésus, fils de Dieu vivant, ça veut dire Ictus. Ce sont les initiales. kuvuga ngo Yesu umwana w'Imana mu kigiriki bavuga bakoresha ijambo Les initiales. ictis. Ictus. Ictis. Et quand tu vois les véhicules avec un logo de poisson, Hari igihe mujya mubona amamodoka inyuma hari akantu k'akamenyetso k'ifi, ça veut dire qu'il est chrétien. iyo modoka ni ukuvuga ngo ni iy'umukristo. Parce que les premiers chrétiens se reconnaissaient par le symbole du poisson. Kuko abakristo ba kera bari bafite ikimenyetso bamenyaniraho cyari ifi. Alors, dans le monde ésotérique, Ni ukuvuga ngo mu isi yabo, francs-maçons, les Illuminati, mu isi yabo ba framaso n'abo ba Illuminati, mu isi y'indagu, ils savent que l'ère de Christ, l'ère du poisson est finie. bazi neza ko igihe cya Kristo cyangwa se icyo gihe cy'ikimenyetso cy'ifi kiri ku musozo. Le monde, la planète va basculer sous un autre signe du zodiaque qui est le Verseau. Nous pouvons- Verseau, V-E-R-S-E-A-U. Isi igiye kwinjira muri ibyo bihe bindi rero byitwa verso, Pour ne pas vous embrouiller, kugira ngo ntabagora. et ils savent que Bo barabizi neza, chaque signe du zodiaque, bazi ko buri kimenyetso cya zodiac il y a un esprit correspondant. haba hari umwuka bikorana. Ça veut dire que l'esprit de Jésus Ni ukuvuga ngo umwuka wa Yesu va partir. ugiye kugenda ugeze ku musozo. Et quand le monde va passer sous le signe du Verseau, Noneho igihe isi izaba yinjiye muri icyo kimenyetso cya verso, un autre esprit va être répandu sur terre. hari undi mwuka uzasukwa mu isi. À la Pentecôte, Mu gihe cya Pentekote, il y a un esprit qui a été répandu. ese hari umwuka waje mu isi, wasutswe mu isi. À la Pentecôte à Jérusalem, Mu gihe cya Pentekote ku Yerusalemu, il y a une effusion de l'esprit. ese hari umwuka wasutswe mu isi. C'est l'esprit de Dieu. Ni umwuka w'Imana. Après l'enlèvement, Nyuma yo kuzamurwa il y kw'itorero, aura une autre effusion de notre genre. hari ukundi gusukwa mu isi k'umwuka mu bundi buryo.
Ce ne sera pas l'esprit de Dieu. ntabwo uzaba ari umwuka w'imana. La Bible l'appelle l'esprit de l'antéchrist. bibiliya iwita umwuka wa antikristo. C'est-à-dire l'esprit qui est ici ni ukuvuga ngo umwuka uri hano nous prépare uradutegura pour le départ. kugira ngo uradutegurira kuzamurwa. Après nous, nyuma yacu ce rero sera un autre esprit. hazaba undi mwuka. Ibyo ni ibivugwa mu isi itari ya gikristo, mu isi y'indagu, kandi bariya abantu babona mu mwuka. Ni ukuvuga ngo bazi yuko hahinduranywe umwuka utegeka isi. Iki gihe cyose imyaka 2000 ni umwuka wa Kristo. Nyuma y'izamuka hazasukwa undi mwuka, na niyo mpamvu abantu bazayoba, kubera ko umwuka wa Kristo uduhishurira ukuri. Numara kutwara itorero hazasuka umwuka wundi, na niyo mpamvu ngo bazizera ubushukanyi. Si vous comprenez? Tout se fait du monde spirituel. ibyo byose bikorerwa mu isi y'umwuka. Icyo nababwiye cyo, ushaka kuzasanganira umwami afite ibihagije. Amen. Ushaka kurimbuka nawe afite ibimuhagije.